अस्सलाम वालेकुम। हम सुनी बातें जवाद रज़ा खान लाहौर के एक पौश से इलाके से गुज़रा तो मेरी नज़र शेख अबुल हसन शाज़ली ई लाइब्रेरी के बोर्ड पे पड़ी। पूछता पूछता कज़ाफ़ी स्टेडियम से मुत्तसिल ई लाइब्रेरी में पहुंचा तो पता लगा कि यहाँ इमरान खान के दौरे हुकूमत में सूफीज़म रिसर्च सेंटर का संगे बुनियाद मशहूर दरवेश आलिम दीन अबुल हसन शाज़ली के नाम पर रखा गया था। बुशरा बीबी ने इस वक्त इसका इफ्तिताह कर दिया है। सूफीज़म और साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च मराकज़ कायम करने का फैसला किया था और रिसर्च सेंटर को आलमी सतह पर जदीद तहकीक के इदारों जे स्टोर, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज और हार्वर्ड जैसे मुमताज़ तालीमी इदारों की ई लाइब्रेरी से मुंसलिक किया जाएगा। अबुल हसन शाज़ली मराकश के एक नहायत बाअसर इस्लामिक स्कॉलर थे। उनका साल पैदाइश तारीख़ में ज़रा मुबहम है, लेकिन उनका इंतकाल 1258 ईस्वी में हुआ। अबुल हसन शाज़ली शुमाली अफ्रीका में शाज़ली सिलसिला तरीक़त के बानी बने, जिसका आज भी यूरोप और शुमाली अमरीका में गहरा असर पाया जाता है। बरे सगीर पाको हिंद की तारीख इस बात की गवाह है कि इस खत्ते में लोगों को दावत इस्लाम देने और उनको इस्लाम की तरफ माइल करने में औलिया अल्लाह का बहुत बड़ा हाथ है। ये तमाम औलिया दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों से लंबी लंबी मुसाफतें तय करके इस कुर्रा अर्ज़ पर तबलीग दीन का फरीज़ा अदा करने यहाँ तशरीफ़ लाए। पाकिस्तान का बनना और अब तक कायम और दायम रहने में भी इन औलिया कराम की खिदमत का बड़ा हाथ है। पाकिस्तान बनने के बाद कभी भी किसी हुक्मरान ने इन औलिया कराम के खिदमत को एक मुनज़्ज़म और मरबूत हिकमत अमली के साथ आर्काइव करने और अगली नस्लों तक पहुँचाने की कोई संजीदा कोशिश नहीं की। हाँ, इलेक्शन से पहले और बाद इन मज़ारों पर जाकर चादर चढ़ाना हमारे सियासतदानों की हिकमत अमली का हिस्सा ज़रूर रहा। इसकी वजह भी इन सियासतदानों की औलिया कराम से मोहब्बत नहीं, बल्कि वोट बैंक को सिक्योर करने की एक सियासी हिकमत अमली है। और यूं सज्जादा नशीन और सियासतदानों का एक मरबूत इत्तेहाद वजूद में आया, जिसके मकासद में ताकत का हुसूल, माल बनाना और कई ऐसे ज़ाती मफाद तो शामिल रहे, लेकिन इन अजीम शख्सियात की तालीमात की रोशनी में माशरे की तरतीब कभी भी शामिल हाल ना रही। तालीम और तरबियत, इन दोनों का इम्तिजाज दरवेशों और खानकाही निज़ाम में हुआ करता था। इन तमाम चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए एक डाटा सेंटर बनाया गया, यकीनन यंग जनरेशन के लिए नहायत इम्पॉर्टेंट काम, ताकि पूरी जनरेशन इस बात को समझ सके कि तरबियत कितनी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं यंग जनरेशन को, बच्चों को। इन चीज़ों के बारे में भी आपको बताएंगे ई लाइब्रेरी शेख अबुल हसन शाज़ली रिसर्च सेंटर। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड की सरपरस्ती में कायम इस रिसर्च सेंटर के चंद बड़े मकासद हैं। माशरे की इंटेलेक्चुअल तरबियत और स्कॉलर्स की डाटा तक रसाई, नौजवानों और खुसूसी तौर पर बच्चों में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को फ़रोग़ देना, ई लाइब्रेरी के कॉन्सेप्ट को माशरे की आम सतह तक रोशनास कराना, आम आवाम को डिस्कशन के मौक़े फराहम करना, ताकि मुल्क से क़दामत पसंदी के रुझानात को कंट्रोल किया जा सके। अर्ली ईयर्स से लेकर ओल्ड एज तक सारे सेगमेंट्स ऑफ लाइफ के लोग यहाँ पे हैं, ठीक है। उसमें थीसिस वाले भी हैं, और जो थीसिस पर्टिकुलर हायर स्टडीज़ कर रहे हैं उनको हम रिसर्च सपोर्ट सर्विसेज भी दे रहे हैं। हमारा वक्त इस तरह बच रहा है कि बहुत ज़्यादा बुक्स हम एक ही जगह पे खोल लेते हैं और उसी से हम 2-3 बुक को एक ही टाइम पे स्टडी कर पा सकते हैं। उर्दू लिटरेचर को पढ़ती हूँ, इकबाल को पढ़ती हूँ, इसके अलावा मैं इंग्लिश लिटरेचर को भी पसंद करती हूँ। और इंटरनेट के ज़रिए मुझे सब चीज़ें एक जगह पे मिल जाती हैं, सो इट्स अ ग्रेट बेनिफिट फॉर मी। अबुल हसन शाज़ली रिसर्च सेंटर प्रोजेक्ट की 3 बड़ी इकाइयाँ मेरे मुताले में आईं।
ई लाइब्रेरी, जामा नईमिया और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर। अपने आप को खुशनसीब समझता हूं कि इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी इकाई गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के वाइस चांसलर असगर जैदी से मेरी मुलाकात हुई। अच्छा सर, हमने शेख अबुल हसन शाज़ली के एक रिसर्च सेंटर पे काम किया, तो वहाँ से हमें पता लगा कि GCU का भी उनसे एक कनेक्शन है, और ये जो प्रोजेक्ट है इट इज़ ऑल इंटरलिंक्ड विद पंजाब यूनिवर्सिटी, GCU एंड जामा नईमिया एज वेल। व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन आपका सर इसमें? GCU में आपका क्या इसमें रोल है सर? देखिए जी, हम एक अरसे से एक ऐसी गाइडेंस की तलाश में हैं कि जिससे हम अपने बच्चों की तरबियत अच्छी तरीके से कर सकें, और अल्टीमेटली बीइंग मुस्लिम्स हमारी जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ विजडम जो है वो कुरान और सुन्ना से आएगी। और ये कोई पहली बात नहीं है, आपके इस्लामिक स्कॉलर्स सब बताएंगे कि सब हमारी अल्टीमेट कहीं भी किसी रास्ते से भी पहुँचे तो हमने कुरान और सुन्ना से पहुँचना है। लेकिन ये हुआ कि हम अब देखते हैं कि हमने तालीम, प्रोफेशनल एजुकेशन तो बहुत अच्छे तरीके से देनी शुरू कर दी बच्चों को, लेकिन तरबियत के मामले में हमसे सुस्ती हुई। हमने कोई अच्छे तरीके से बच्चों की तरबियत ना कर सके। यही वजह है कि हमें अपने माशरे में भी जो है ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं कि जिसे देखकर हमें शर्मिंदगी होती है। तो जब भी हम तरबियत की बात करते हैं तो उसमें हमें डिफरेंट सोर्सेज ऑफ विजडम नज़र आते हैं। सूफीज़म हमें एक सोर्स ऑफ विजडम नज़र आया कि जो ह्यूमैनिटी से करीब है। बहुत से लोग उसकी मुखालफत भी करते हैं। बहुत से लोग जो दरवेश हज़रात जो हैं उनकी सबसे बड़ी ख़ुसूसियत ये होती थी कि वो लोगों के दरमियान बैठते थे, उनके मामलात को समझते थे, और वो सब बातों को सामने रखते हुए हमें कुरान और सुन्ना की तरफ रजू कराते थे। और हमारे इस खत्ते के भी बहुत से दरवेश हज़रात हैं, सूफिया कराम हैं कि जिनसे हम सोर्स ऑफ गाइडेंस लेते रहते हैं। तो अबुल हसन शाज़ली साहब का जब भी ज़िक्र होता है तो एक ख़ास उनकी कैफियत है कि वो अल्लाह की तरफ रजू करते हैं और तमाम मामलात अल्लाह पे सुपुर्द करते हैं। तवक्कुल जो है उनका बहुत मज़बूत है, और उनके जो मानने वाले हैं उनका भी ऐसा ही है। फिर आम इंसान को बड़े आम अल्फाज में इसी तौहीद का ज़िक्र करते हुए गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। तो हमारे और वेस्टर्न वर्ल्ड में उनकी जो फॉलोइंग्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, जिसमें हम ख़ुसूसन ऐसी काम करें कि जिससे इस्लामोफोबिया को काउंटर कर सकें, कि एक पॉजिटिव सेंस ऑफ पीस एंड विजडम जो है वो हम सूफिया कराम को फॉलो करते हुए दे सकें। तो शेख अबुल हसन शाज़ली की तरफ हमारा रजू इन्हीं बिना पर हुआ, उनकी तालीमात की तरफ हमारा रजू इन्हीं बिना पर हुआ। और हमने ये सोचना शुरू किया कि किस तरह तसव्वुफ़ की तालीम जो है हमारे उन बच्चों को दी जाए कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी तरक्की करना चाहते हैं, लेकिन अपनी तरबिया के लिए तसव्वुफ़ की तरफ रजू करें, सूफिया कराम की तालीमात की तरफ रजू करें। तो इसलिए हमने पंजाब गवर्नमेंट की फ़ंडिंग से एक बड़ा रिसर्च सेंटर बनाया है, शेख अबुल हसन शाज़ली रिसर्च सेंटर ऑन सूफीज़म, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ग्रेट। अब ये बात समझने की है कि खाली सूफीज़म ही नहीं पढ़ाया जाएगा, बल्कि उसकी तालीमात से आज के दौर के जो चैलेंजेस हैं जिसमें हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तरक्की करनी है, वो चीज़ों के बारे में रिसर्च की जाएगी। कोई एक सोच का प्रचार नहीं किया जाएगा, बल्कि स्कॉलर्स को इस सेंटर में इकट्ठा किया जाएगा। तो हमारा इंटरेस्ट जो है वो ये है कि हम एक ऐसा सेंटर बनाएं जिसमें सूफीज़म, तसव्वुफ़ को लिंकअप किया जाए एजुकेशन फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ। बच्चों में तहम्मुल, बच्चों में अमन जो है पैदा किया जाए, बच्चों की तरबियत, किरदार साजी इस तरीके से की जाए कि वो इस तरह के बड़े सूफिया कराम की तालीमात से फ़ायदा उठा सकें। तो हमारे नए कैंपस में बहुत ही खूबसूरत नया पंजाब गवर्नमेंट की फ़ंडिंग से हमने अबुल हसन शाज़ली रिसर्च सेंटर ऑन सूफीज़म, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कायम किया है, और इंशाअल्लाह उसकी मदद से हम ना सिर्फ अपने अरबिक और इस्लामिक स्टडीज़ के डिपार्टमेंट में बच्चों को पढ़ाएंगे कि सूफिया कराम की क्या अहमियत है, और ख़ुसूसन शेख अबुल हसन शाज़ली की जो तालीमात हैं उनसे क्या वो फ़ायदा उठा सकते हैं, बल्कि इसके अलावा जो दूसरे डिपार्टमेंट नए कैंपस में मौजूद हैं या यहाँ पर मौजूद हैं
وہ بھی اس بات سے استفادہ حاصل کریں گے کہ کیا ہم صوفیہ کرام سے کیا چیز سیکھ سکتے ہیں. ایک ڈیبیٹس ہوا کریں گی, لیکچرز, کانفرنسز ہوں گی, اور جیسی ہی ہماری بلڈنگ جو کہ ہمیں امید ہے کہ اس سال سپٹمبر میں مکمل ہو جائے گی, ویسے ہی ہم یہ پوری بہت سی اچھی سی لیکچرز, کانفرنسز جو ہے اس پہ منعقد کرنا شروع کر دیں گے. اچھا سر, یہ جو میں نے القادر یونیورسٹی پہ بھی کام کیا, تو یا آر دیز پروجیکٹس کنیکٹڈ, یہ ایک دوسرے اکٹھے ہیں کہ کیا ایک ہی کانسیپٹ ہے وہاں پر بھی اور یہاں پر بھی؟ جو آپ بات چیت کریں تربیت اور اس کی, وہی بات میں نے القادر یونیورسٹی میں بھی دیکھی. بالکل. دیکھیے اس لحاظ سے تو یہ تمام یونیورسٹیز کا ہمارا چیلنج ہے کہ کس طریقے سے ہم نے کردار سازی جو ہے وہ اپنے بچوں کی اچھے طریقے سے کرنی ہے. کہیں یہ نہ ہو کہ میتھمیٹکس, سائنس, فزکس, کمپیوٹر سائنس تو بہت اچھی پڑھا دیں لیکن ان کو اچھا انسان نہ بنا پائیں. تو اس لحاظ سے تصوف کا ہماری سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ایجوکیشن میں شامل ہونا ایک خوش آئند بات ہے, جس میں ہم تربیہ پر بھی اہمیت دے رہے ہیں. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ صرف شیخ ابوالحسن شاذلی کی بات کی جائے, جو ہمارے خطے کے بہت سے بزرگ ہیں ان کے بارے میں بات کی جائے, ان کی طرز زندگی کے بارے میں بات کی جائے, ان کے درمیان جو ہے مماثلت تلاش کی جائے. اور القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کا یہ ہے کہ ان کو ہم نے یا گورنمنٹ کالج سے ایفلیشن دی بھی ہے, تو کسی ایک سٹیج پہ جو ہمارے اسکالرز ہیں وہ ان کو فائدہ پہنچا سکیں گے اور ان کے اسکالر جو ہے وہ ہمارے اسکالرز کے درمیان بیٹھیں گے. یہ سر بلڈنگ جو بن رہی ہے کالا شاہ کاکو میں آئی سپوز, تو اس کی کیا اکوموڈیشن پلان ہوئی بھی ہے اور کب تک آن گراؤنڈ؟ تو آپ نے بتا دیا سپٹمبر میں, لیکن کیا اکوموڈیشن ہے سر؟ کتنا ڈسٹینس ہے یہاں سے آپ کے مین کیمپس سے؟ ہمارا جو نیا کیمپس ہے جی وہ بہت بڑا ہے, 360 ایکڑ اس میں ہیں. اس میں ہی یہ بلڈنگ بنائی گئی ہے. یہ اس میں جو بلڈنگ الشاذلی ریسرچ سینٹر آن صوفیزم, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے, اس میں 3 سے 4 کلاس رومز ہیں, بڑے آڈیٹوریمز ہیں, ایک بڑا پریئر روم ہے جو بڑا خوبصورت پریئر روم ہے, وہی ہمارے نئے کیمپس کی مسجد بھی بنے گا. اس کے علاوہ جو ہے ایک بڑی اچھی لائبریری ہے جس میں ہم نے تقریباً ابھی 80 لاکھ روپے کی کتابیں خریدی ہیں, جس میں امپورٹڈ بکس بھی ہیں اور ہماری انٹرنیشنل بکس بھی ہیں. تو اس طریقے سے ہم وہ ایک بڑا اچھا سینٹر بنا رہے ہیں جس میں عربک اینڈ اسلامک اسٹڈیز کا ڈپارٹمنٹ اب سپٹمبر میں شفٹ ہو جائے گا. تو نئے کیمپس میں پہلے ہی ہمارے پاس تقریباً 11 ڈپارٹمنٹ وہاں شفٹ ہو چکے ہیں, ایکیڈیمک اسٹڈیز کر رہے ہیں, اس میں یہ ڈپارٹمنٹ شامل ہوگا. اور وہ جو ہمارا کانسیپٹ ہے کہ ڈائیورسٹی آف ایجوکیشن ہو, جس میں تصوف بھی پڑھایا جائے, تو ان کا نئے کیمپس میں جانا اور دوسرے ایکیڈیمک ڈپارٹمنٹ کا وہاں موجود ہونا, اس سے بھی ایک پازیٹیو اسپرٹ, ہارمنی بھی بنے گی, ہارمنی کریٹ ہوگی. اس کانسیپٹ کو سر ایز آپ ایجوکیشنسٹ ہیں, ایک زمانے سے ماشاءاللہ سے اس پروفیشن سے وابستہ ہیں, جو تربیت کا کانسیپٹ ہماری پورے ایجوکیشن سسٹم سے غائب ہوا ہوا تھا, اب اس کی انکلکیشن ہے. اس کانسیپٹ کے بارے میں اگر آپ 2 الفاظ کہیں تو کیا کہیں گے سر؟ دیکھیے جو سب سے بڑا یہ ہے کہ یہ ایک بنیادی مقصد ہونا چاہیے کسی بھی مذہب کا, کسی بھی ایجوکیشن سسٹم کا, چاہے وہ لبرل ہو چاہے وہ سیکولر ہو. تو جب بھی ہم اپنی ایجوکیشن پالیسی کو پروموٹ کریں تو نہ صرف انہیں اچھی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پڑھانے کی بات کریں, بلکہ ان کو اچھا انسان بنانے کے لیے بھی کوشش میں مصروف رہیں. اور شاید اسی طرح ہم ویسٹرن ورلڈ میں اچھے سائنٹسٹ بھیج سکیں گے کہ جو دیانتدار بھی ہوں گے, جن کے وہ جو امانت دار بھی ہوں گے, سچ بھی بولتے ہوں گے, اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں بھی ان کے برابر کھڑے ہوں گے. تو تربیہ اس لحاظ سے بہت ضروری ہے. نہ صرف اس میں ہمارے ملک کی ترقی ہے, ہمارے مذہب کی جو ہے بڑائی جو ہے وہ دوسروں کی نظر میں آنے والی ہے, آتی ہے, بلکہ ہمارے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے ایک بہترین مستقبل اس کی وجہ سے قائم ہوتا ہے. القادر یونیورسٹی میں جب گیا, وہاں پہ ڈاکیومنٹری بنائی, تو اس کے بعد اگلا فیز تھا میرا شیخ ابوالحسن شاذلی ریسرچ سینٹر پہ بات چیت کروں. یہاں پر آ کر جب وائس چانسلر صاحب سے ملاقات ہوئی GCU کے, تو مجھے ایک یقین کامل سا ہو گیا ہے کہ اب ہمارے جو پالیسی ساز ہیں وہ اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ تعلیم اور تربیت کو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا. اگر ہم تعلیم کو تربیت سے الگ کر دیں گے تو ہم معاشرے کی
تکمیل کر ہی نہیں سکتے، نہ ہی مذہبی بنیاد پر نہ ہی سیکولر بنیاد پر۔ دونوں صورتوں میں تربیت بہت ضروری ہے۔ اور وائس چانسلر صاحب سے جو بات ہوئی تو انشاءاللہ اس کے بعد جب سپٹمبر میں اس کا آغاز ہوگا تو انہوں نے مجھے پہلے ہی انویٹیشن دے دیا ہے۔ I'll be invited there to record this inaugural ceremony of the great institution. یہاں سے اجازت مانگی تو رخ کیا جامع نعیمیہ کا۔ ہاں تو جناب ہم پہنچ گئے ہیں جامع نعیمیہ۔ 11 نومبر 1980 کو یہ ادارہ قائم ہوتا ہے اور اس کے بانی تھے محمد حسین نعیمی صاحب۔ موجودہ جو پرنسپل ہیں راغب نعیمی صاحب، ان کے دادا۔ اب میں نعیمیہ کی اگر انٹائمالوجی پہ جاؤں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ نعیمیہ جو لفظ ہے سید نعیم الدین مراد آبادی کے نام سے اس سے ماخوذ ہے، اور یہ صاحب جو تھے یہ شاگرد تھے مولانا احمد رضا خان کے۔ انہوں نے کنز الایمان جو کہ ترجمہ کیا مولانا احمد رضا خان نے، اس کی کمپلیٹ تفسیر کی ہے۔ گو کہ بھی جامع نعیمیہ میں اس سلسلے میں کام سست روی کا شکار ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ جو کام اللہ کی راہ میں کیے جاتے ہیں ان کی حفاظت خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ ابوالحسن شاذلی ریسرچ سینٹر ایک شروعات ہو سکتی ہے اس پاکستان کی جو اولیاء اللہ کی دعاؤں سے مارز وجود میں آیا، وہ پاکستان جس کو مدینہ ثانی کہتے ہیں، اور آج جس میں عمران خان کے صوفی ویژن کی بدولت معاشرے کی تعلیم و تربیت کے لیے القادر یونیورسٹی اور ابوالحسن شاذلی ریسرچ سینٹر جیسے ادارے بن رہے ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد تاریخ مسلمانوں کے ایک اور سنہری دور کی شاہد بنے گی۔ مجھے یقین ہے کہ یہ سب شاید میری زندگی میں نہ ہو، لیکن پرمسرت ہوں کہ مسلمانوں کے اس آنے والے سنہری دور کی بنیاد اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہے۔ ہم سنی باتیں، جواد رضا خان۔